yo nyamene asmo ye gadangwe memba nedin omanye like no dumo na ye fenye ye ojoba mene bini ho ye Yehowa edumo kesmo na nwe esa egbelewo ne take ni wakonye da be ke ifa jeni TV no wakani kasemo bulu bleko bahanye koni wole gbeno ni achon ni cheme batoma gbeno ni amechon ni ambatoto ilumoy kaji ebala la topa ke agbene chian ni ambatoto ni lumo sanefe no mema ni ayelumo gbeno ni amechon ni ameto manche bulo jase asafuache kelumo bi bona fe koni tonjole aba mam ene iwan wake jeni TV ba ne fi kasimo bele kiyawo mani yonto challenge ansaba ni mene ke okwe wake TV eba shegeshiye mam bri mama mam ni ejimambulu mam ni ke asole ni acho na kama be mam ni achio ebeda ni ashi na kama tutuma be mama mamulu ni jin abrekuma ni mmene wakache me ba na saneba kuni amegba wo yino sanjin ye mahi gbeno na chona bato ma ke ma shisitomo ke lumoy ni atotoe ke bashi mene ke no mi ya no ye mami biane mene ina lumoy ko mi cheme hu amefi wo se be biane cha ta fa mi body mani manya bro no fa le te oyo te fa na yo juwa ngodo no amen o fa le ngbeji ansamba no fa ne bo hu fa na ngbeji asafache drisulat asafache otubo onsoja class drisulat wow ogbe mi chi aka o fa ne ye isibami ni o baba na sande baye abukuma fa ne kenkne fa no tun o mi tun fa ne jamaya atomi ni lati inyeje botiano adoku ye botiano no ganyo tuntun jimi okay ni ke ibable kuma hu ibable kuma ngabe kuma wuku bayin shojuba ni basoma mojuba no ametumi bena niji asafuache kana me kwa insanu ni manye madumota yi no kaje brima ko no bale na ka post fu agbogbo e bi efe me fe me ji asafuache okay ni dumo mana all right ni ga me ba she ni ba she ni fane ka aka abrekuma teshishi hu fane abrekuma ejiji boy abadomo aka abrekuma abakuma o nto ga boy abadomo your my name okay yo o wa don ke ma shishi chon o fane o ba cho won ni fi o mani ke ba abrekuma name alo namu bato ma ni ja abrekuma fare yo o wa don ni ma jobu ni wa me dole won ye na me bona mete amen la bi mi san dede ke kale dede la ju lo pa kale ji esemo ni je nyono la bi mi san ni no de ba fe mi san bi ete no le ba fe nu na they are creative people afọ ama me benya me bete no ame jo butu na me ba na me jo butu o ame ba ame ma namba to ji abrekwa na me je be je ime bule mo be no bi e ko namba to bi e no le na me ba ni kale egbo egbe no ni egbo egbe no ni chote ndeli wote ni pele be ko ka ma ka me wote na me pele no wote be pele ame ba namba she bi ne eni wo palace yo ejo mi wana ke ko bo eje no na bi se jabe kuma yi ame ni gbe ko ka ma ke ni sola ni ate na me sola mi ate ninu jete shi na me ne ko na me no fa e bo aje banto na to le de kale fa eje madam pause yo chatano mi o we yo moko ni eji
yumo koni emiko wadenche akashi chemene ambatuma ni ame afo ame ntwankashi be asabu so creating the films ji ame ambatuma ofane o chefa ko do fa ko ni o sanu kawo atun kasimo me ko no fa ni to ni ngebo no na me jobu to na me ba ame jobu to na ba no ka le ba gbo egbe no ka le ni gbo egbe no le tote no le tote ndede wo le ni pe no me pete an gba gbe abrikwa ma ne ni no na me se bi ne de la ke bi tin sa ge ame wa no na ba wa bi no ko e je no to no no ne agun ko man ya be no na me sole e nínú jẹ test na me na ko na me no me na fa e bo ase je me no ni amenu agun na gbe ni labi e dumosi ni e kogon nye kete gon ite ni ko e na lasu no ni na lasu on ni just lasu on kete ga gbe kin shona lighthouse bi ne so je me na ni ya odo ade ni opan ni afwa ni kotobi nyaka the kegumene dia warriors na mi ama me yoka na me hon slaves ne de ebeska ebo ebem ne ba fe no e ka me no ne egbe me ko me ya me de le ne bo hon ama hekaba e ka me no e ya me de ne hon ama ameti ameba ama e ya me de ne hon no ne hon itana me kala ki baba o fa ne be do o yi wono e fara bon ko na ska ba o to fe wa egbe me ko ne ka mi te na egbe me na ba no na ba aguna yegbe me hon awon egbe me hon no le fina kan ni profo ba block ame no ese nu ko me ke yo ko me ye di no atole pa ko mo shi ni yo ni se no la atole fatuma ni e ba ka ye ide no agbe ni ba ke sage e ya ni awo yin mi yo ni ka ba no le tie ke la te jan wo wrong the first ya fe nyan yo ye gan no le ka ke yin mi yo ko se ke le ba ne no ne ba wo ni mi yo ne krete no be de tie eni le ato ye simpie be de ya ashelela me be ba shelela je ni ge da be de ba bi mo ko shelu ko la bi no be ameta bi na me mela me ni ke la ba shela ambaba be na ba akwa am ke am wo ye ni ya ma she prison na me nye kemba no na me ba na me she sant mo gete na ni ke ni na me ni ba ni wa je me mba to bi obo dani ni ba bi ne ke dire nye she bi ma ko je fe yense na me dumo shi o fe be no ko ba bi ne na me ke o ni ko baba ko ni ko na sane no ka wa to o se no ga mi fu ya bi ko ni mi yo de de kala ga mi san sinipi yo butu yo mo mi ko ba ga mi ga mi san fo no kuku no na me ye $20 yo mo no ana me ba no ne e ka ga me ba no na me ba ni ba ya mama ni aga bi ne no ni ba to bi obo ni kan fe ele no ni ja me ko jan to ama ka me ja ne o sha me pa ko ameba am ka to wa ma shi customs no be amemba no na ga ba be bi ne le bre o be bi nyi ba ne ni ta nyi la ga shi mi ji manche mi ji wo ko nu pa mi ji ro no ni ma kenye pe ji ma kenye manka lo no ni ke gbe ni ji mi san sinipi ne mi san funu kuku ne ni lile eto le me fele sempe ni me sempe bi a twa me oye ni na bi no ne ke la bi mi san gbe ne no di afi no le ya mi san le kwa me no le ka me yo je me si la bi mi san e fo bi si le enyi mi yo ne ke na na ta je bo ni di first na te jan ro mo e ke le fo bi mi ko be a twa le ni lante kobran no lante kobran le ba kwe la bi mi san e dale mi kete bole mi fe no e fe wolo e mo si ka mo si akas 1909 ake e ka break man e wede ke se si fe enye me fe bo je le pe no ne ke bi fe wo lante kobran de no lante kobran e si asasara di wo me no wo trash oye ojogba si man bibo kun o mano milo kan hawo ake dani ocheme ba jo butuni ambaba na mbade na animo ko kwa be bi ene okay wana wali akashi shipon niji abekuma eji lantita we bi ame akwako an kwale yo mi na kwale yo je lantita we fe
this lante ko blanc pe okay lante ko blanc pe e wo fani okay ami yo wo fani no wo fa se di lante ko blanc no le fe wi le mo no lante ko blanc pe no lante ko blanc le oni manche ni la bi mi san bo e ba ye manche no akele lante onupa okay be ntwanga shi ani obobayo ko ma no mi akashi be ninle ejelante janwe wo no wani be ba kwashi lante wa akrowa okay yo o fine no mi o gba no komi between oyene ke agbene wache labi mi sane ake eba ni tensiona ni yanaka shi wonye me simple me eba ntwaga shi jelu me jegba ji simple ye no ni le ni yo kaga simple no wana na ba ga shi simple o fine ani no ha wo no mi ma akashi wo lumoi alo shi kolo ni di wache labi mi sa kenye mi yo ne amba be kenken dani ne ken simple bi ne balo ami bakura dani se bibi eba okay ofane yo na ne oba tekekia ekonko no wo kwe no ogbam no ketwon ofane yo na ne abaji abekuma wo mebe ne kegbe na abekuma ne baka shupon ne ofane abekuma ne le labi mi san ni ebato abekuma ni ebelagaji le ganimi yo pe mo ko ba me no e solo mo diagaji abekuma abakuma wo ntwaga nyumo awo boy ni ambafuta ye mami ko na aswele ma okay wo be ntwaga shi be wo che alo shikolo la misan le mo ne wo be aka abrekuma okay yo o fa ne ye isba no taji e ba abrekuma lumoto e te adeshi anten bene adeshi di labi misan no di manche ya abrekuma ikamoko eja yage koni yage is in property no ko kwa akasu lo ni ko wo e feel like la bi mi san c'est peu mi san property no e property ni no de fe wi le han e wo fa se ni di lante ko blanc okay no lante ko blanc le ba rate ni ke property ni lante ko blanc le ba for bi ajo odate ko date ke manager si me fe ko ba fe ni odate be no ni odate le ba for lante les forts non mais les forts la mleke la no que la vie amène na me na gwe dans les forts fofo que ni bi ami 8 ye 8 que ye 7 que ye ba fo ye no na gwe la kwe que lankan no lanka ba fe badu no fene c'est match no 1918 ni sempe bi ato mo ato le anagan akowe ni ba we la bi mi san ni ngeshi bi kele te court akashi sempe aye manche ajeme manka lo ayo ajeme no la bi mi san se die sempe bi asene no ni akele te court ni aye sane na che abi le ngeshi manche aga na mo gi la folio ni che na ero mo ke asene manche namba yoda sa ke sempe aye manche ajeme okay she c'est la bi mi san c'est ni okay dani on apale okay yo ebe o shanfo no kono o ke tonwo ake be for now agbene wona simple member sen ni agbene la ti obi won ama member sen si ye mingbam wona akashi ade obutu ni aba bi ene iwo shweni agbo anini woche shikolo la bi mi sa egbose mi ni abon futumo alo ke abalete afutu la te ko no ba rate rate on de la te ko mo gbo agbese kan si dani c'est baby babi okay no le mi babi no e bala ka si ngesi bi ka mate ko ta ka se ba yi ma je na stop wa no se mo go ba e do ka si be ni lankan bada ni ete school ni ba gbe school na ete secondary school ba gbe na ete university ba gbe na dani e ba ye manche okay ni ji la bi mi san di dead okay all right now what kono ko ya bebe because o chon woni ko ni ni wo to bola anu so o no ba what call akashin
wache shikwalo la bi sane oka ewo hwe ewo fase ni te atole ni lante koblan good eje lante janwe ewo ben ka shi benane be abekuma c'est ba ton lante janwe sechi anoni good ni sechi ni lante janwe ameje good wo be hwe ni abon wo da gbe no ne ba fe sequence na kan ba chef sequence good wo na monifo se kenkren monifo se di labi mi sa no ni la te koblan be ma chano na kan no chagbe ni la te koblan bo ni Fred mix ba ne ba fe ni ake Fred mix lante koblan Fred mix okay no ba fe la ka Fred acteur respect ba la ka abekwa bi diame oh because we like she yani awo mos yedi lante jawe bi okay fine what tell like she show na abongo e de nche ndi lante jawe bi ambana shikwanlo shi akoya abrekuma nakai o fa ne ka e go ba abrekuma shikwanlo shi te atole ni labi mi sa we tell me what very good obel labi mi sa di shi ane saraka atuo manche okay ni kenkne manche di watching di labi mi sa moni je mi o te atole moni je na atole lante koblan ne je labi mi sa shi ami na te e wo fa se tutu okay ne fe wili kana fa na yale okay ni moni je ten le o je lante koblan la atole la kan okay o fa ne moni di eteno eye meyi atole meyi a ni egbo meyi a atole 1988 egbo 1988 atole 1970 le babo 1988 good na ne wonaga shi oye sawade ncheke mbamo no kuka o fa ne shia ni abon hwe wo engi na tita obi e shia ma bia kashi ani kaji eba lumoto niji asafo ache niji gase kana kan lumo aka manche e wonche ani abana shia ni atuo ne ke lumone dabi shia ko metu ono amepame yo no fa na gani amame no mi good forever and ever okay yo ofane ma biake ani wache nde babato shia njima ani ekajema wonko humba ekajema won biba epato mana ekodi odebi ekodi dede kale ni ko bone no ni to te na so le fa bo ade odebi on le mama e ma bi ko ma gba te ni na ba fi ro de na ba pa wo fa no fi kusun wo ji ka ba ne gbe agbona onufuku le we kan sikeje na isa on ba gbe nsake mi le onufuku le kan na kan no okay e dure it onufuku na kan no be na kan ke ya o fa ne okay ni twankashi odun ya o okay ni twan encore César ni twankashi be numwe eto ise ojo ba nete ani eto shiako ye emino ni saka amame ko de ke jimawo jina no o fa ne ejimi yo le numo nete ne ke boy ne ni di na nya kwa me ne ke Fatuma me ne ambacho no no am kase baby ba fofo yi na me ka me ba fofo no me na fofo ne ke yo mo no di Fatuma ne e fita na me na juo se na fi o se no kan shia e sempe e gan sempe o shia wo lo de yo ni wo de jame ato face no jame ne yo e baraka ji wo to jame ni sempe mi sanwe dan we sempe we dan ni sempe mi sanwe nto akashi nkanka sai bi mo ni bibu akashi ani numoe se bi ani tru brashine sempe bi babote wache la bi mensami ebi bote mo di ke han ne ke nyoji ne ni ya mene ne ba tun eno ne e bo ayeto ka je no fe ba to bo no ni die no che no no ne ke gomene la bi mi sanshi ami jamele jame yo ya no ami wume na ma na ama na sempe bi na nkamenshi
ya ga na sente na bi e no kan no go jeje gbo ri ele na yo ri obutu oni Fatuma wo ye fo wa nton akeshin be ke oba mi so odo ba be wo tela be mi sane ebi e baton ablade ameto bi baton ablade okay no ko wo declaration ni kan bre kuma ama declaration by Robert Badu descendant for Nila bi mi san Stu family okay no descendant there ameji no cheme ni family di ni ke Fatuma mene ya ga ni o ahe mo ke ba pe na ka mo e be wo gudon eno fi ano dibo okay no ma to mo kuku si amamba she go amame ka won place ya ga si amame gbe na me yo o ka me take court o ye sani ahun 15 years nton akeshi wo nyame Fatima session neke but no man of me akeshi nyon bi dia no bi dia me no ti dia me che e ya me ka wo shia mi ya ke le ka beba ame beche ko e gbe ame te don di la okay be nton akeshi ame ye lumu dabi cha me be na ka ame ka gwa ka je no fa ba na ka na ka to ame pa ko mo si ke Fatuma okay fine abadabi be wona inga gashi aye abradi na aye ode ni na kani na isi chomo me pi don akisi ke fi edi no kokeke si aye abradi ni ame laptop pa mi ni ame ato ame lumo na aye ode nton akashi aye ame keba ni bia na ambaji ame ko ni ame kawa shia no ya keshwere mo si ame ye lumo ne kai na sake game wo ko oro gba no dino ko ni igba wona bia ni tata omi people akashi jema wojin omi ogbla mi wo isakashi wo na ke bia na because wo na ke kaji same machine ayem yo ni o fa no mi people konu ogbla mi ye lumoto ke iba ake kana sempe besaka na moko ni mo ko iba jusen iba kwesen ani loko na kanye o fa loko na kanye o fa no gba no kechon o fa na kanye ni o sente ke ni mi yo no pa ni di lamre ke lanka ajinye lanka ame juo sen ni wo ba mo fofo ni di o jama wo ni numo ke fo bi egbo no ne ahe wo nkaba ni ba pon ebi no ebi ni ba pon no je ba na nyuma no kan bi nyuma no kan jama wo le mo cha to le anklo betu abre ike ko ba che egbe o che ni mo gbe na no che egbe no efite ni ebu ani ana no wo ba mo fofo no ne mo fofo adinye lamre ka adinye lanka amamu juo se na me momo Fatuma bia bato no se e gan na ma me ya da soma ame mo tobi no ame ka shafi ame ka me ya na me ga bo e fi ko me na ga me juo se ya ga me join me ni ko na me le me ga bo ne ne aba fa ame me fe we bo sha me bi ame bi di me ni ba te shi na me bon basa ni fi mo no ka me te court no win na me no ne ke se ne bia ne e no tu mo fe e sente di okay no wa to sente okay ne tumo ne kema jan ne tumo ne fe okay na kan okay awan won no shin akashin kaji ebala laptop pa ke agna lumoni ayo fe ewo abi mi sami wo o fa ne aje ko shi akwa ye ko dan okay ewo be o fa ne be labi mi san ni cobra e ba take over kin ale to be yeah be nton akashi be le esuen na gbena ma ilumo no so mo ye ga ya o fa ne keba man klalo no te atola ante man klalo atola wo po mi no egbe jo o da te nton akashi be la te ja wo esuen no okay man te le je egbe di ni lante no ka je second no ne ba ye no ju no ni lante we be cha no ya ga no mi ata na bi ni na bia ba yi no na bia na ba yi ame mami bede ke ni o da te ba yi se ni me yen bi nu ko we gaba atole ayite kofi e ja se ne e ja se ne no egbe di ayite e gbigbe di kofi okay no bede ba e fo bi eto mu ni ba yi se e ke nu mo ba yi se an le ba ta nu mo ni o da te ya no na yi se an ke se e bo no e bla ka si le ba na ni ba fo bi ya fo bi te fo dede
ke koko e kada ko no ne fo na kan bi ne te boma ni agbo no ni aga aisha na bi olupa na ba wo no no me na me etashi imemi e ke mu e ke mi we shipon ke mi we ake amenye bile ayawo ina bile ya gana mbada amba na kashi amenye bile ala amba na ye amami no na awo daga awo ne ke ajitate ne no ajitate ne aka dan te chama wi ya gbese na aka abale na ka leba ni ba yima che si wo ko fa bi e pene aka mene ban mana bi ni e be gbe ne ba yo se ne ka gbe mene it was no say be de ka gbe mene fe aka ni na buna te fote na amegbele ano yo mo le tashi le ka mo nkele bi shiko nkele bi jale no tsaga ka ni a na ka ni e ba hale mo na ka ni e ba hale ne ba ye la mi san de yo no me ni le e chema we ke enyima we ka ni bi na me se be bi abu na me go bon kotu ya ka ne ke fatuma na bi ne ko me na go bi kotu ya no mo ka bi sani a fe wo wi na me ka wo ga produce la mi san documentaire no ka ga wo ya wo yi ko police da na mo de ga wo ya wo yi no wo sha be fe ye ni ai no wo na judgment ka ba agaji lele le no sa ga no ga le ba ma na mi na wo yi sana ga go supreme court ni supreme court ke bi na me fi o asa kuse na ya gala charger council eko na yesane de no ni se ne abagbe na nda ni sa e ga wo bo ro fu yeli ka wo chele cha wo ka wo chele cha wo le we shi o ti daga ni le no ni no ni vena ka o ka sane te court aka ji wo ka wo fe te court aka ji ame wo kuni si akaleta na ye ya me ko ni apa wo fa ya kan charger council ake papa na ba ele to kan mi nyakun ajeje mo te wa fo ni ke mi le fe do du sakitami na gbe sane na na wa go so fa na gbe ne suban le yo eye mi lolo no sha obutu mo no ba yo obutu mo ni mo ku ke o anale ko ni akala fe ko na yo mo na ba yo mo e ka ablewanda wa ye fi ai me we paris ko me jo mi ni paris wo lu ne no ba bi ne no ba yo mo e no chi pepe na twa de to de go okay ofa na gbe ma bi bo akase kai ba ablekuma abeku inde jino ni kese na me ni nya ka be dio hunsu woke manji ko ni maganyo dio hunsu woke anya woke bawe woke juma woke afuama woke oduma woke isakena woke oduma si woke asofa woke asofa ko jeme obo fanko oba akwa ko je ta jo je ten asole gbe ko ne asofa no ro jo asofa no obo fanko no jo fanko no oba asofa no oba asofa ni woke kwashimambi baje usu ye Bible College ntonke abekuma skuma da ekate tonto no ka be kwa kuma wo ekate maji ton ma ka ye kwashima ni woke ope kununu le baje usu ke ope kununu se loka nya baje usu loka nya loka bawe babu na kawo gbe na ko ba sha abekuma skuma ko ye me fe ana si for now kaji ato manche abekuma ani agazati ole la mise the first la mise agazati le the second agazati le the third agazati le la bi mise anta tukuba han power yes we call get better agele we na to le chine e ko jomo gboje wo mi o le ba che mi le che senche le che oja senche le che man kalo le ko waya mi o fe agazati wo ne bon ke femu bon ke femu no agze le pede gabo okay no wo manche ne wo jan ka ta kan se je gbetan wo ageke wo to manche no kala na se be manche no kala ba ga ta kan se ko na agze na wo okay no ni notice for appeal ever okay no wo hold on that okay fine bia ne kaji ato manche ye abrekuma shia enye ni saka asai ko ndane eyemu o fa ne shia pawo shia pawo wo kere akeke na tejawe good
ega collecte kolewe ega collecte na ewe ega collecte sakumotoji ega collecte ba asane asane jowulu ajele adabi asane lete dabi diame asane lete niji ojansi kan we o baba jeme niji jami je ma je o baba je ko ga ba jeme ka be ko jeme ko ga ta ya kansi ka o ba ko wa tashi wow abana bi ke okwe no mo etwon woni oto ba de nche si ma bile no kufi o e ko na shi enyi efa oto ba de nche o fa ne onu alo kedo ba wo history fi ablekuma be ko ne ho ko na ata ko na ata ablekuma gbe enyi no mi e oye nimbe ye mi jasa fate ni cateches o judgment me atron cateches no me labi mi san ni di ni o da te ni e ba fo ne ke bi nyuma ne yo de kan yin yo le won ye me ye ete ni wo no mi di ashaman kale ke de ke kokko e de kokko ko mo ko agba won blogo mo ko agba nsakena mo ko agba ablekuma agba ni o da te e da bi so ne no ta frate ni fina ka ne ke nga nyema bi ne le amwa ka jo bogo ka ba bi ne atwa me ne tete ka ne bi na bana ba gbona me e ma ya wori no be ni wo ko man che ba ma ne mi ni wo yesa ni wo wi ni wo ka sa ne ba ma ne mi na ma fandangas ka so ya fu awo na ba yiwo aba yiwo wo do ba ayiwo do ba na aprapra wo bi ka ni bi ni wote no bon ko to ya mba mo me fe ka police ya bi e nka me awose me ko ka content e gbo kate bo yanji no wo yin la kan ye mi an ni adakwa fe ba ji ba be manche ile siane mi te di ni ayo aye ko o fa ne Daniel wa mo ye ke ibabu kuma ma ona ka si adokuma ye gbe san godina achacha ke ni BCP adokuma ani ena royalties Monica CPB badi ni labi mi san dited ni different mix le ka brepan le ka CPB de German ka ba manemi wow labi san dited e ka me wo e ka me te kenken na me ba na te bi na me san ba je me no bi no na me chana ka je bo stop wa me no am be jo me lo sineke manson di ne ka ni bi ne wo shika